أهلا بكم من جديد على قناتي مليون روسيت. كنرحب بكم وجبت لكم اليوم واحد الوصفة جديدة رائعة جدا. هي كيك بالجوز أو القرقاع كيف ما كنقولوا حنا المغاربة. فكنخليكم تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette. Donc, nous allons préparer ensemble un cake aux noix. Donc, je vous laisse découvrir avec moi les ingrédients et je vous dis à tout de suite. لهاد الكيك غادي نحتاجو 3 البيضات، 160 غرام ديال السكر سنيدة، سكر فانيي يعني باش نعطيو النكهة، 200 غرام ديال الفرينة، الخميرة الكيماوية 15 غرام، ياغورت ناتور و 85 مليلتر من الزيت، ومعلقة ديال الخل أو عصير الحامض، لأنه هو اللي غادي يعطينا هذاك لاوتور لو كيك ديالنا وما يخليهش يهبط. Donc nous avons besoin de 3 œufs, 160 grammes de sucre en poudre, un paquet de sucre vanillé, un paquet de levure chimique, 15 grammes, 200 grammes de farine, un yaourt nature, 85 millilitres d'huile et une cuillère à café de vinaigre. كيف ما كتشوفوا معايا انا تعمدت نستعمل طراب يدوي باش نبين لكم بانه ما محتاجينش يكونوا عندنا يعني شي آلة ولا شي حاجه باش نديروا هذا النوع من الكيك. فتبعوا معايا الطريقه سهله وبسيطه جدا وكيوجد يعني في دقائق. بعد ما ضربت البيض ديالي مزيان غادي نزيد عليه السكر ونكهة الفانيلا وغادي نخلط يعني نضرب مزيان حتى يذوب لينا هذاك السكر. عاد نزيدو المقادير الاخرى. Donc j'ai rajouté le sucre en poudre et le sucre vanillé. Je vais bien fouetter avant de rajouter le reste des ingrédients. غنزيدو الزيت. On rajoute l'huile. On mélange le tout. Il faut bien mélanger pour que tout soit homogène. Donc je rajoute ma cuillère à café de vinaigre. Petite astuce pour éviter que notre cake retombe lors de la cuisson.
كيف ما شفتوا زدت معلقة صغيرة ديال الخل. علاش؟ لأنه هاد لاستوس كتعاوننا باش الكيك ديالنا ما يطيحش لينا هو كيطيب في الفران، يعني ما ينزلش يبقى طالع اون فوا كونت إلي غونفلي، يعني فاش كيطلع ما كيوليش يهبط. وحاجة أخرى ما خصناش نزيدو الدوزاج ديال الخميرة الكيماوية، لأنه إلا زدنا على هذاك لو دوزاج اللي عندنا ديجا في لاغوسيت حتى هاد القضية كتخلي الكيك كينزل. وحاجة أخيرة هو أنه غير كتكملوا التوجاد كتدخلوه توت سويت للفران، الفران اللي كتشعلوه في البلاص، يعني ما تسخنوش الفران عاد تدخلوا الكيك ديالكم. صايبوا الكيك ودخلوه وشعلوا الفران وخليوه كيطيب، وحاولوا يعني تخليوه المدة الكافية وما تطفيوش عليه، ما تخرجوهش قبل ما يطيب، لأنه حتى هذه كتخليه ينزل وما كيجيش زوين. Alors je disais que pour éviter que notre cake ne retombe à la cuisson, donc il faudrait déjà respecter le temps de cuisson, parce que le manque de cuisson va le dégonfler. Il faut respecter le dosage de levure, parce qu'un surdosage pareil, ça a le même effet. Et enfin, il faut éviter de laisser reposer trop longtemps la pâte avant de la mettre au four. الخميرة الكيماوية دائما نخلطوها مع الفرينة ديالنا قبل ما نديروها، قبل ما نزيدوها على الخليط ديالنا، لأنه إذا درنا الخميرة بوحديتها كتعطينا واحد المرورية في الكاطو ديالنا. فحاولوا تيفيتيو هاد القضية وتخلطوها دائما مع الفرين قبل ما تزيدوها على البيض ديالكم. Donc il faut toujours mélanger la levure chimique avec la farine avant de l'incorporer à votre pâte afin d'éviter un goût amer au cake. À notre pâte, on rajoute 200 g de noix en poudre. غادي نزيدو لاباط ديالنا 200 غرام ديال الجوز اللي ديجا طحنتو انا من قبل. Alors petite info, donc les noix nous aident à favoriser le transit, donc il est très recommandé pour la digestion. Limite le risque des maladies, il est bénéfique pour le cerveau, diminue le stress, donc ça a beaucoup de bienfaits et est très recommandé de consommer régulièrement.
الجوز عنده فوائد كتيرة خاصة في الهضم، les problèmes de constipation، فوائد كتيرة للدماغ، الأمراض الألزهايمر، لو ستريس يعني كيعاوننا في des cas de stress، في الرجيم un coupe faim donc يعني ينصح به كثيرا في في هذه المسائل وفي يعني في مسائل أخرى، عنده فوائد كتيرة كتيرة جدا. أنا درت لاباط ديالي في هذا المول اللي غادي ندخلو الفران على درجة 210 لمدة 35 دقيقة. Je mets mon cake au four pour 210 degrés pendant 35 minutes et on revient après pour voir le résultat. Le voilà mon cake une fois sorti du four. الكيك ديالي فاش خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. انا غادي نقلبو وغادي نزينو بلا غاناش او شوكولا بلون. لا روسيت درتها معكم فيما قبل في الوصفه ديال الكيك غولي. غنخليكم الرابط في اخر الفيديو، تقدروا تمشيو تشوفوا كيفاش كنصايبوا لا غاناش ديال الشوكولا. ف كنزين بحال هذا الشكل وغادي نزيد القرقع او الجوز فوق الكيك ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. Pour ma déco, donc je vais mettre une ganache au chocolat. La recette, vous la retrouverez dans une recette qu'on a réalisée déjà ensemble. Donc je vais vous laisser le lien à la fin de la vidéo. Puis enfin, je vais mettre des noix et on se retrouve pour le résultat final. كيف ما كتشوفوا الكيك شرب لينا هذاك لاغاناش. دونك غادي نعاود نزيد طبقه اخرى. Comme vous voyez, le cake a absorbé la ganache que j'ai déjà mis, donc je vais rajouter une deuxième couche. Et voilà notre cake, j'espère que ça vous a plu et que vous allez la tester. الكيك ديالنا ها هو وجد، كنقدموا لكم بالصحة والعافية. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة وتكون عجباتكم. اللي جربها يخلي لي صورة في لي كونت انستغرام ولا فيسبوك. كنتمنى لكم شهية طيبة وكنقول لكم الى وصفة قادمة ان شاء الله. باي باي.